Mormugaon Municipal Council wants to shift the Vasco private bus stand from the earlier site. Arrangements are being made to erect a shed to shift fish vendors to where the bus stand is standing now. If the site is changed, we won't get business. Shift fish vendors to some other site, Vasco bus owners demanded. MMC has undertaken work to construct a temporary shed for the fish vendors from the Vasco. They will be shifted back once the new market gets ready. As a result, it has been decided to shift the bus stand 200 meters away from the actual site to facilitate construction of shed. However, bus owners are not ready to accept this. The traffic PI tried to explain this to bus owners, but bus owners have their own issues. Watch. आम्ही आता सकाळी पुढे पहिले जाल्यार मेजरमेंट घेऊन डायरेक्ट खण मारपाक स्टार्ट केला. पयलीं आमचो बस स्टॉप हिंगा आसलो तो लास्ट टायम अशेंच प्रॉब्लेम जाल्ले नुस्तें मार्केट म्हणून तो बस स्टॉप आमचो काडून बरो आसलो तो काडून फाटल्यान घातलो. फाटल्यान आमकां खूब त्रास जाला आनी हे जे सांगता ते अशें तशें चलपाना. स्मूथ जे सांगता पळय चलतले म्हणून ते चलपाना. आमची सदांच झगडी हिंगा 5 मिनटां 2 मिनटां हिंगा जेन्ना बस वयताना सुशेगाद थिंगा वयतले 2-3 मिनटां उडयतले ती झगडी चालू. हे झगडी हांव कितें म्हणटा ही नुस्तें मार्केट हिंगा शिफ्ट फुटपाथीचेर शिफ्ट करपा फाटल्यान थिंगा KTC हाडला पळय तो इल्लीगल आहा. थिंगा ती शटल सर्वीस आहा पळय एवरी स्टेटान सिटीन कितें आहा शटल सर्वीस बस स्टँड टू बस स्टँड आहा. फक्त वास्को एक अशें आहा की ती शटल हिंगा दवरला ती फुटपाथ खाली आहा मरे थंय घाला. हिंगाच कित्याक घालपा आमकां कित्याक त्रास करूंक सोदता. आमकां एक तर पयलींच रिपोर्ट ना आनी फाटल्यान गेले जाल्यार आनी भीक मागपाक पाडी येयल्ली आहा सद्याक. डिझलाचे पयशे जायना आनी तितून आनी हो त्रास फाटल्यान फुटपाथ खाली आहा थंय व्हरोंक मेळटा. त्या भायर थिंगासर येदो व्हडलो ग्रावंड आहा तो फिलिंग करून दवरला. थंय कितें आहा थंय कांय ना. थंय नुस्तें मार्केट थंय शिफ्ट करा मग. फाटल्यान हिंगासर सगळे धाकले कार्य आमचे जेन्ना 9:30 बशी सगळे जेन्ना इन जाता तेन्ना हिंगासर पार्किंग आसना. जेन्ना आमी PIक सांगलें PIन येवन थिंगासर आपलो मनीस दवरलेलो थिंगा नो पार्किंग बोर्डाक लागून आमी एप्लिकेशन दिला कलेक्टराक PIन दिल्लें ट्रॅफिक सालान पूण तेजे अजून मेरेन बस स्टॉप फाटल्यान नो पार्किंग लागूंक ना अजून मेरेन. म्हटल्यार अख्खे वास्कोकार मुरगांवकार किंवा दाबोलेकर एक सुसज्ज असे बरे बांधलेले मार्केट ते बांदता आसतना ते बांदपाक जाय जाल्यार आमकां आमचे जे फिश वेंडर्स आसात तांकां शिफ्ट करपाक जाय. तांकां शिफ्ट करता आमी आमची फुटपाथ आसा थंय शिफ्ट करता. बारीकसो त्रास हांगा ते सगळ्यांक जातलोच. सेम थींग आमी एक थोडीशी एरिया सोडून बसकारांक आमी हांगासून चड पयस ना हांगासून हार्डली म्हाका दिसता 100-200 मिटराचे डिफरन्सानूच तांकां हांगासर गाडी करून आमी तेंची सोय केल्ली आसा. व्हडलोसो कांयच फरक पडचो ना. हांवें ऑलरेडी तेंचे असोसिएशनाक रिक्वेस्ट केल्लें आसा अननेसेसरी तुमी कसलेच काय करनाका. आमी सगळ्यांनी मेळोन करून हें मार्केट आसा पळय तें आमी सगळ्यांनी हेल्प करपाक जाय आनी तेज्या लागून खंय मातशें बारीक कॉम्प्रोमायज करपाक जाय तें कॉम्प्रोमायज करपाक जाय. Hiro Mahale for Guatari 65 from Vasco.